Chers amis, chers camarades, Cari amici, cari Pierluigi, compagni, je suis Pierluigi, tout simplement sono venu semplicemente ici venuto qui avec Harlem Désir, con Harlem souhaiter Désir à nos amis, per à nos camarades auspicare italiens ai nostri amici, un compagni aussi beau italiani, 25 février que un nous buon avons eu droit, 25 nous, en febbraio, France, così come quello un che abbiamo beau avuto 6 mai noi in 2012. Francia a maggio, però, Je suis nel venu 2012. vous dire que Sono nous venuto espérons qui a que dirvi che noi dans quelques speriamo jours, che tra qualche en giorno Italie in soufflera le même Italia vent d'espérance, soffierà lo stesso d'espoir, vento di la même speranza, foi la en une Europe stessa éprise de fede in justice un'Europa di que pace e di celle qui a giustizia, porté François Hollande quanto à la présidence de quel la vento che République ha au mois reso de mai possibile dernier. Je François suis Hollande venu vous a dire, maggio scorso. Pierluigi, Sono venuto qui a au nom du dirvi, gouvernement français, Pierluigi, a nome del avec governo Harlem et francese, tous les con Harlem socialistes e tutti i français, socialisti nous vous francesi, che attendons noi vi en Europe aspettiamo in pour plus de Europa justice per più et pour plus de giustizia e per solidarité. più solidarietà. Tous les orateurs qui se sont Tutti gli exprimés oratori ont che dit la hanno parlato pour della l'Europe de necessità retrouver per le l'Europa chemin di de la ritrovare solidarité. lo Ils ont schema dit della aussi, solidarietà, il à percorso, juste il cammino della titre, leur solidarietà, e inquiétude a en giusto raison titolo hanno du espresso anche le chemin que loro l'Europe est en train preoccupazioni d'emprunter. rispetto al percorso Nous che l'Europa étions sta avec percorrendo. le président Schulz, Con il y a de cela Schulz, quelques con il heures, presidente Schulz avec également le Premier e con il ministre primo belge Di ministro Rupo, Di en Rupo négociation sur le budget de è in l'Union atto européenne. un dialogo sul Et bilancio nous avons dell'Unione vu Europea. Ne abbiamo parlato un prima. certain nombre de E pays, parmi les plus abbiamo conservateurs, tra i paesi più proposer au moment où l'Europe conservatori est en crise que la discussion visto sur le che budget de la l'Union européenne discussione sul se bilancio réduise à une europeo triste si riduce ad una négociation triste sur des coupes negoziazione dans su le dei budget de tagli l'Union nel européenne bilancio pour dell'Unione payer des Europea chèques per pour des pagare États au moment où l'Europe confrontée à dei l'austérité rimborsi per aurait degli besoin d'un stati véritable budget che de avrebbero croissance. bisogno di Et il a un fallu vero que, bilancio à di quelques-uns, crescita per autour combattere de la table des 27, l'austerità. E nous attorno al tavolo résistions dei ensemble 27 pour faire en abbiamo sorte detto che que più l'Europe, volte malgré dobbiamo ses resistere appels insieme affinché au chèque l'Europa, et malgré ses appels au coût, malgrado puisse questi disposer tagli, d'un possa bon budget qui disporre permette di malgré un tout corretto de bilancio faire che demain de la consenta, malgrado croissance. tutto, Et si di nous avons besoin de plus fare de crescita. E gauche se en abbiamo Europe bisogno di più pour que l'Europe sinistra in ne Europa subisse pas le affinché sort l'Europa non subisca que le certains lui sorti réservent, che alcuni si nous le avons besoin de riservano, e se vous, amis abbiamo bisogno di italiens, voi, cari autour amici de la table italiani, des 27 attorno al tavolo dans dei l'Union 27 européenne, nell'Unione Europea, c'est parce que e proprio nous sommes perché inquiets de voir la pente dans laquelle l'Europe s'est engagée. Et je abbiamo voulais paura vous di dire en vedere le quelques mots conseguenze del percorso che les l'Europa ha raisons pour lesquelles intrapreso, e vi dirò qui vous il attend motivo est per cui le important scadenze che vi et à attendono quel sono point nous importanti, le sommes lezioni mobilisés che vi pour faire en attendono sono sorte importanti, qu'une autre e Europe noi soit dobbiamo possible. mobilitarci insieme affinché Vous dire aussi un'altra les raisons Europa pour sia lesquelles possibile, François e vi dirò Hollande i s'est motivi engagé per cui avec François autant de Hollande si è détermination impegnato dans con la tale réorientation de determinazione l'Europe nella sur le chemin de la riorientamento justice, dell'Europa de verso la la giustizia, croissance et verso des la crescita e solidarités. verso la solidarietà. Vous dire aussi que ce combat, Vi nous ne dirò pourrons pas le anche che mener questa lotta non si la gauche possiamo condurla en se la Europe n'est pas plus sinistra in puissante, Europa plus forte non è più qu'elle ne l'est potente, più aujourd'hui. forte di quanto lo sia Nous avons oggi. d'abord besoin de davantage de Dobbiamo innanzitutto croissance. avere più Nous avons besoin crescita, de abbiamo davantage de croissance bisogno parce que di più même si nous crescita sommes, comme perché l'a dit anche Harlem tout à se, come l'heure, l'ha detto soucieux de Harlem prima, davantage de sérieux budgétaire, vogliamo parce que avere précisément dei souvent, bilanci c'est la droite qui nous a laissé giudiziosi, les dettes spesso et è la les déficits. destra Et en che ci ha lasciato France, i debiti nous e en i savons deficit, quelque e in chose. Francia lo sappiamo bene Nous questo. savons qu'il nous faudra Noi faire des sappiamo che efforts dovremo et qu'il fare faudra molti parfois sforzi appeler e che nos peuples talvolta à les dovremo partager chiamare avec i nous pour nostri rétablir popoli a les condividere comptes con noi questi publics sforzi et per réduire les regolare i dettes. conti Mais pubblici nous savons e i aussi debiti, ma que ce sappiamo chemin ne sera anche pas che questo possible percorso non si sarà nous ne faisons possibile pas se ensemble non aussi un insieme effort facciamo uno d'imagination sforzo di pour rendre la immaginazione croissance per rendere la possible. crescita Alors la possibile. croissance, ce sont Allora, la d'abord des crescita moyens alloués aux politiques de richiede l'innovation, du innanzitutto transfert mezzi di de technologie. innovazione, di Ce sont des moyens trasferimento di possibles tecnologie, alloués à Erasmus parce que mezzi les jeunes che étudiants de dobbiamo l'Europe lasciare se ad seront Erasmus d'autant plus affinché fraternels i entre eux, giovani solidaires entre europei eux, qu'ils siano auront pu apprendre ancora dans più toutes les solidali tra di universités loro d'Europe, se former dans e che toutes les possano formarsi universités in d'Europe, qualsiasi apprendre toutes les langues università de l'Union europea européenne pour e faire en imparare sorte tutte le lingue qu'après dell'Unione avoir Europea acquis in modo tale cet che dopo aver ensemble de acquisito connaissances, ils questo insieme di puissent donner competenze, ces di conoscenze, connaissances possano à trasferire l'entreprise, queste à conoscenze l'industrie, pour que nous all'impresa, soyons en Europe all'industria, plus compétitifs affinché que noi nous ne le siamo sommes. un'Europa più Nous avons besoin de competitiva moyens pour rispetto la a quanto lo siamo transition oggi. Abbiamo bisogno énergétique, di mezzi per la pour transizione investir dans nos energetica, bâtiments, per afin que leur investire bilan thermique soit amélioré pour nell'edilizia, faire la transition in modo énergétique avec tale les da énergies poter renouvelables, attuare pour veramente créer la les transizione conditions des energetica attraverso le interconnexions energie énergétiques dont l'Europe a rinnovabili. besoin à travers le L'Europa ha programme bisogno di Connecting tutto Europe. questo Nous attraverso avons i
i programmi attuati. Noi abbiamo bisogno di questo bilancio, di questi bilanci, abbiamo bisogno anche di un mercato interno che funzioni meglio.
que certains Ho voudraient, parmi les constatato plus prima con conservateurs en Schulz che Europe, détricoter l'Europe en la réduisant à un marché riducendo l'Europa ad un intérieur sans mercato règles. interno senza regole Il n'y aura pas de marché intérieur demain non qui va bene fonctionne perché correctement s'il n'y a il pas un mercato salaire interno di domani non può minimum funzionare garanti correttamente au se sein non de c'è un l'Europe. Et si salario nous voulons minimo plus de garantito gauche, in seno c'est parce que all'Europa. nous savons E se que c'est vogliamo più avec sinistra la è gauche perché en sappiamo Europe che è que nous con la pourrons sinistra che in assurer la Europa che potremo reconnaissance garantire des il qualifications riconoscimento professionnelles pour dell'uguaglianza tous. professionale C'est per parce que nous tutti. savons Ed è que c'est perché avec plus de sappiamo che gauche con en più Europe sinistra que nous in parviendrons à Europa faire en sorte potremo qu'il y ait fare la in modo che ci possibilité de sia la reconnaître possibilità les di meilleurs droits riconoscere sociaux dans i tous les migliori pays diritti de l'Union sociali européenne. in Si tutti i nous paesi voulons dell'Unione plus Europea. de gauche E se en vogliamo Europe, più c'est sinistra parce in que nous Europa voulons è que perché le noi salaire vogliamo che il minimum salario minimo garanti européen garantito progresse europeo et qu'il n'y ait pas des faccia salariés progressi qui e non soient ci payés à siano 400 lavoratori € che siano ici et pagati con d'autres qui 400 puissent euro bénéficier d'un qui système e de invece protection in altri sociale. paesi L'Europe ne sera pas plus forte poter d'elle-même. trarre Les beneficio di peuples ne altre seront pas situazioni. Quindi i réconciliés avec l'Europe popoli si l'Europe ne porte dovranno pas une riconciliarsi con ambition l'Europa e sociale a pour tal elle-même fine qui, dans la l'Europa globalisation de dovrà l'économie, lui apportare delle permette risposte d'afficher tali un da modèle qui consentire donne envie au peuple. la messa in opera di un Car modello si che l'Europe se consenta ai réduit cittadini di à un raggiungere i ensemble risultati de disciplines auspicati. budgétaires Quindi toujours plus importantes, toujours un plus insieme di grandes, qui discipline di ajoutent de bilancio sono l'austérité à l'austérité sans necessarie, qu'il y ait de perspective de croissance, de ma senza mieux-disance la sociale, prospettiva della d'amélioration crescita, des del conditions des miglioramento delle Européens. condizioni degli Alors l'Europe europei, sera, vous tutto savez questo non è quoi, possibile. une In tal maison caso de l'Europa redressement dont les sarà, peuples sapete d'Europe cosa? Una s'éloigneront à tout casa jamais, nella rendant le quale i projet cittadini européen saranno sempre più impossible. distanti Si gli nous uni dagli voulons altri. Di contro, réconcilier se les vogliamo peuples d'Europe riconciliare avec i le popoli projet dell'Europa européen au con il moment progetto où ils s'en europeo, éloignent, in un momento in il cui faut proprio que si nous stanno leur donnions une distanziando, espérance dobbiamo dar crédible, loro una que nous speranza donnions à credibile, l'Europe un projet dobbiamo de dare all'Europa un solidarité, progetto di une ambition solidarietà, sociale, un'ambizione une envie sociale, pour l'Europe de la porter ses voglia valeurs. per l'Europa Voilà di farsi pourquoi nous avons besoin portavoce di de questi la gauche valori. Ecco italienne, de i la motivi gauche per cui européenne, abbiamo bisogno pour faire della en sorte sinistra que l'Europe italiana, se della sinistra réconcilie avec europea, les peuples affinché et que se l'Europa réconciliant si avec les riconcili peuples, con i elle popoli porte pour e eux un message apporti d'espérance. ai Nous avons popoli aussi un messaggio besoin di speranza. Noi abbiamo d'une bisogno finance anche di una régulée. finanza Qui se bat au regolare. sein de Chi l'Union si batte européenne in seno pour que la all'Unione Europea supervision affinché la bancaire soit supervisione possible, bancaria sia que les banques ne possibile, puissent pas affinché commettre le demain banche les non mêmes possano errements commettere spéculatifs que errori, ceux qui hier ont speculazioni, ruiné l'économie réelle proprio et quelle les che chances de hanno croissance. Qui se bat rovinato au sein la de nostra l'Union crescita. européenne Chi si pour batte faire en in seno sorte que all'Unione par-delà la Europea supervision per fare in bancaire, modo che nous ci puissions sia avoir questa un système supervisione de bancaria résolution e des crises affinché bancaires si et de possa avere garantie un des sistema dépôts di qui risoluzione dote delle l'Europe crisi d'une véritable bancarie union in modo bancaire. tale da Qui dotare s'est l'Europa di battu una au vera sein de unione l'Union bancaria. européenne Chi si è pour que l'on battuto in puisse seno lutter all'Unione contre la affinché si possa spéculation, lottare qui contro la attaquait les pays qui avaient speculazione? fait des Chi ha efforts en attaccato i ruinant les paesi che hanno efforts de ces fatto degli pays sur les sforzi marchés e financiers, rovinando gli imposant sforzi à ces di peuples des questi efforts paesi, toujours plus grands, imponendo a pour que questi la paesi Banque degli centrale sforzi sempre européenne, dans la maggiori, foulée de ces décisions, affinché puisse la prendre des Banca dispositions Europea qui possa permettaient au prendere taux d'intérêt misure de che diminuer. consentano Qui a una impulsé diminuzione del cette tasso di dynamique? interesse. La Dobbiamo gauche capire chi européenne. ha Et c'est parce que nous voulons dato aller plus lancio a loin questi dans impulsi. la remise en È ordre la de la finance sinistra. que je suis venu vous dire Quindi sono venuto qui oggi a dirvi, a nome del governo francese, che noi abbiamo bisogno di più sinistra in Europa per andare ancora oltre, lungo questo percorso della solidarietà. Siete alla vigilia ormai delle vostre elezioni. Si dicono che le elezioni in inverno non sono più difficili di quelle che hanno luogo in primavera, che le elezioni perché le elezioni hanno l'obiettivo di mettere in opera una politica europea rinforzata, protezione dei diritti dell'uomo in nome dell'Europa, proprio sulla scia di quello che stiamo facendo noi con il sostegno dell'intera Unione Europea. Gli Stati quindi si preparano per promettere maggiore solidarietà, maggiore crescita. Quindi vi auguro veramente un buon 25 febbraio e auguro a Pierluigi di raggiungerci quanto prima intorno alla nostra tavola.